1. Dit mo yung foot mo sa lupa. Bend mo yung knee mo. Straight. Yan. 1. More. Dit mo yung foot. Baba pa yung foot. Yes. Yan. Yeah. Yes. More die. More down, down. More down, down. Yes. Yan, yan. Natasha? How many already? I will count. Good. 6, 7, Yes, it's 8, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 5 seconds left. And switch sides. You can do the same exact thing on that left leg. Start with a smaller range of motion. Start working it bigger and bigger and bigger as you feel more comfortable with it. Again, reaching across with that right hand this time, down to that left foot, trying to get that torso to rotate just a little bit. And just 10 seconds left. We're going to switch to this next exercise here in just a second. We're doing a knee up rotation. It's a relatively slow motion. Switch you over in 2 seconds and switch it. So those knees will be coming up really nice and high. Bring that opposite elbow down to that opposite knee, rotating those shoulders as much as you can. You want to actually feel like you're trying to get that elbow to the outside of your knee. You want to really focus on driving that knee up nice and high, as well as rotating those shoulders as much as you possibly can. Get as much range of motion out of it as possible and keep breathing normally. Got about 10 seconds left till we switch to the next exercise, which is going to be a squat with a toe touch kick. Just a couple seconds left. And switch it. Nice deep squat. Bring one leg up, reach out towards those toes, squat down again, then bring that opposite leg up. Just keep alternating back and forth between those legs every single time you squat. Try to get a nice deep squat every single time. You want to try to get those hips down below those knees. Warm those knees up, warm that hip socket up. And you also want to get a nice stretch on that hamstring every single time, so make sure you're really reaching down towards that toe. We're going to switch off to the next exercise here in just a second. We're doing line jumps next. Just a couple seconds left. And switch it. Just imagine while you're doing this exercise, you're trying to get those feet up and over either a really tall log or a really high band. And you're trying to let those feet touch the ground for as short a period of time as possible before jumping back over to the other side. Just keep moving as quickly as you can, driving those knees up as high as you can. And remember, this is our warm-up, so we're trying to get that heart rate up. We're trying to get that core temperature up. So keep pushing through it. Got just a few more seconds, then we're going to switch to just regular jumping jacks as our last exercise. We're doing it for 1 minute straight through. And switch it up. Get those arms and legs going. Snap those arms down, those legs together at the same time. And bring those legs apart as those arms come up over your head. And you're trying to keep those arms relatively straight. Keep that shoulder socket nice contracted. Keep those core muscles contracted. Those legs should be nice and solid. All those muscles contracted to that thigh and that hamstring. Just keep this motion going. Nice, smooth, fluid motion. Trying to keep it fast. Bring that heart rate up. You want to be nice and warm, possibly even sweating by the time you're done. I don't want to go in the grass. Yeah, that's a jump. Auntie Mama, you asked to come. If you want to go to win, you change your foot. And we're almost done. Just 10 seconds left. Keep pushing through it. I'm so Keep your arms nice and straight. Motion nice and controlled. We're almost there. And let it relax. All right, we're going to go ahead and get ready for our HIIT workout. We're going to be doing 4 exercises straight through in a group. Each one we're doing for 60 seconds, then 50, then 40, then 30, then 20, then 10. You get a 10-second rest in between each one of those groups. So go ahead and start with our first one, the flutter kicks. 1 minute straight through. And start them up. So you're going to start out with that flutter kick motion with those feet, kicking those feet front to back. Then you're going to pause with them in the center, squat down really nice and low, and then start that flutter kick motion again with that opposite foot forward. So you're doing 2 kicks, and then squat down in the middle, then 2 kicks again, squat in the middle again. Just keep it going, trying to get as deep of a squat every single time as you can, and trying to move those feet in that flutter kick motion as quickly as you can. Now we're just about halfway done and got just over 30 seconds left.
So keep that motion going as solid as you can. Really try to push it. You want to be nice and tired by the time you're done. Now we're almost done, just 10 seconds left. Keep pushing through it. I know you're probably getting tired by this point, but keep it going nice and strong. We're moving to high knees next, no break. We're gonna start you up in 2 seconds and switch it. Drive those knees up really nice and high. You wanna get those knees to at least hip height, higher if you can. Trying to move those feet up and down as quickly as you possibly can. Trying to let that foot touch the ground for as short a period of time as possible. Now I know high knees are rough and you're gonna be panting like crazy by the time you're done. But keep pushing yourself through it. Burn as many calories as you possibly can. You got about 40 seconds left. And that's 15 seconds. That's 3/4 of the way done. We're almost finished. Keep those knees going. Remember, keep driving them up. You want those knees at least hip height. Try to keep driving them up. We got about 5 seconds left. We're switching to burpees next. Remember, no rest. And switch it right into those burpees. Out to full push-up position. Then come back up to those feet and do a nice quick jump. And drop right back down into that push-up position. Just keep it going really nice and quick. You want to move those feet out as quickly as you can, both at the same time. Try not to bring one in at a time. You want a constant, complete motion with your entire body. And that's halfway done right there. Just keep that motion going. Nice, clean motion. We're gonna get those feet all the way out to that full push-up position. Get those hips down nice and low before you draw them right back in, nice and quick. Go into that. Toujours le ventre rentré. Et c'est parti, jambe droite derrière tendue. On part dans 4, 3, 2, single. Donc je monte, descends. Monte, descends. En haut, en bas. Facile, le pied flex, donc la pointe de pied vers le sol et le talon vers le plafond. Très bien. On en refait 8. Ça donne 8, 7, super, 6, 5, attention, 4, 3, 2, encore une, et on monte en 2 temps, ça donne monte, monte, descend, descend, et 1, et 2, et 3, et 4. On garde toujours la jambe tendue, non-stop, et on contrôle la montée et la descente. 4 répètes de plus en 2 temps, 1, 2, 3, et 4. Je monte, les abdos serrés. Commence à sentir un petit peu plus. Oh oui, et là tu te dis heureusement Et qu'il là, n'y a pas tu de montes laisse. 3 fois. 1, 2, 3, Now, et tu 1, 2, descends. 3, Et ouais, comme down. Cécile a dit, écoutez là, pas besoin de lest. C'est clair. On continue. Ouh, il en reste 4. Monte, 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 descend. Plus que 3. Plus que 2. On s'accroche. Encore une. Et là, on va enchaîner 16 plus. Now, pulse. 1, 2, Stay on top. 4, tout en haut, 5, 6, 7 et 8 encore. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et on bloque tout en haut. You stay up. On fait la contraction. Oh oui, là, On je la sens fléchit bien. le genou. On descend tout doucement. Et on part dans Now 4 your knee. en single. 3, Inside. 2, c'est parti, je monte. Et Like 1, this with the knee. 2. On repousse le plafond avec le plat du pied. 5, 6. Vous avez les deux fessiers qui travaillent. Parce que la jambe qui stabilise travaille aussi. Et 2. Et 3. Voilà, on pousse complètement. 5, 6. Et là, on va mettre 2 temps de chaque côté. 1, 2, 3 et 4. One, Je monte, two, je pousse, je one, descends, je descends. On contrôle aussi la descente. Plus on retient la charge, plus ça devient intense. 4 répètes encore. 1, Slowly. 2, 3 et 4. Especially when you go Les down. gens vont te détester là. Il était bien au début, tu vois, puis là, Kevin. On monte 3 fois. 3, 2, 1, on descend. Mais après, Now, 1, place au beau 2, jeans et au beau jean. Et là, ils vont te re-aimer à nouveau, tu C'est ça. vois. Allez, 4 répètes. 4, 1, 2, 3, plus que 3. Ouh. Plus que 2.
La dernière, mais c'est pas fini. Il nous reste des 16 pulses. Oh my God. 1, Now 2, pulse 3, 4, 5, towards the 6, sky. 7, 8 encore. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, bloqué. On Stay up. contracte, on contracte. Et 3, 2, 1, on relâche. Oh, Et on pose les fessiers sur les talons, bras tendus devant, tête à l'intérieur. On le tire Ça fait du bien. et on relâche. Là, on redresse légèrement, secoue légèrement. Ce qui est intéressant, c'est qu'on travaille vraiment à l'intérieur, donc en profondeur. Et on travaille aussi l'endurance musculaire. Du coup, on rend plus performant vos muscles et avec une meilleure forme au final. Malheureusement pour vous, il y a des côtés à faire. Donc, il faut faire la jambe gauche maintenant. Ah oui, je veux pas avoir une fesse plus grosse que l'autre, moi. C'est ce dommage. C'est clair, même si ça fait mal. On repart donc en Other single, side. jambes tendues, Same thing. pieds flex, pointe de pied vers le sol, talon vers le plafond, et on envoie dans 4, 3, 2, c'est parti single. Let's go. Monte, descend, monte, descend. Tout doucement. On est à 4. 1, 2, 3, encore 8, en single toujours. Mais là, du coup, on a aussi l'autre fessier qui est déjà congestionné. Du coup, Ah ouais, ça devient encore plus dur. t'as encore plus mal à l'autre jambe Et en en fait. 2 temps. 1, 2, 2. 3 et 4. Monte, descend, descend. Serrez vos abdos, ne laissez pas le ventre tomber. On continue, c'est parti. Have your abs 2, in. 3 et 4. 2 répétitions, 2. Plus qu'une. Et là on monte en 3 temps. C'est 1, 2, parti. 3. 3, Down. 2, 1, je descends. On est parti. Mais on relâche rien. Reprenons. 4 répètes, 4. Et le 3, monte, descend plus que 2. Encore une. Et 16 pulses. 16, Pulse. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on bloque, on Stay up. contracte. Ouh, ouh. On Donc fait quand tu commences à avoir la crampe, c'est normal. on Look at what I do with my leg. On part en single dans 4. You don't rest, you go down, but you don't put it down. Descends. Back up. Oui, là on est au bord de la crampe. Ah ouais. Voilà, on pousse, on contracte. Boum. 8 de plus. Une. Et restez toujours dans l'axe de vos Towards hanches. the sky, your heel. Le genou bien à 90 degrés. Et on pousse le plafond. Toujours avec le plat du pied. Et en 2 temps. C'est parti. 1, 2. 2, 3 et 4. Pousse. C'est le pire ceux-là. Descends. Ça vous va quand tu ralentis? Tu Slowly, dis hein? ça va être facile et tout, tu prends ton C'est temps. parti. Charles, Et là tu dis, en fait, lui, il même aime pas pas trop. C'est ça. Encore une. Et là, on le fait en 3 temps. 3 3 en times. haut, 1 en bas. Soup, on descend. 3, 1, 2, 2, 3 down. 1, je descends. Pousse, pousse. Voilà, comme si on traînait une charge en plus. Oh, 4, punaise. répète. Plus que 3. Oh, putain. Très bien. Plus que 2. La dernière. Les pulses, fois 16, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et bloc. Stay up. On bloque, Stay up. 4, 3, Contract that ass. et on relâche. Et Oh. on pose les fessiers à nouveau sur les talons, bras tendus devant. Là, c'est la zone la plus Confortable. intéressante, Ouais. confortable, adorable. C'est le repos. Mais elle va pas durer trop longtemps. Hein. C'est ça. Et on remonte. Super. Ok, on va passer maintenant en position hip thrust. Donc, on va poser le dos au sol, mettre les talons proches des fessiers et seulement pousser le bassin vers le plafond et redescendre. C'est parti. Ok, donc, une fois que vous êtes allongé, super. Vous avez le choix, soit vous mettez les bras le long du corps, soit vous espacez un peu plus pour aussi engager la sangle abdominale. Gardez la tête au sol pour garder le cervical dans leur alignement. D'accord, il ne faut pas forcer sur la nuque. Ok. On reste au sol, on a un point fixe, les mains le long du corps,
hands along the Pas body. proche des fessiers et jambes en face des hanches. Et juste à monter. Je contracte à fond les Then fessiers, you go donc up. j'appuie l'un sur l'autre. Je And you bloque une contract them. demi-seconde. Et sur la descente, Next to je each, like retiens you press. pour faire du sol. Donc, les fessiers ne touchent pas le sol Then dans la when you descente. go back, your Tu vas ass garder don't la touch contraction the sur les floor. fessiers. Ok, C'est parti, on commence en single. let's go. Donc, on a une longue phase d'endurance, très intéressante. On part dans 4, 3, 2, et go, ça donne monte, descend, Down. bloc et redescend. Et le fait de ne pas poser Bloc. les fessiers au sol, vous Down. allez sentir l'effet Bloc. en plus. 1 et 2, monte, descend. Quand Kevin il te dit c'est très intéressant, tu sais que ça sent le roussi en fait. On continue. Exactement. 2. Très bien. Donc à chaque fois, je contracte et je mets une On légère top, impulsion quand j'arrive au sommet. you contract a lot, Descend. like as if you want to break a nut. Ah, c'est comme si on écrasait un fruit entre les fessiers. On fait de l'huile de noix, moi c'est ce que je Ça, leur voilà. Ouais, ça, c'est un très bon exemple. dis. Ouais, les petites noix, bam, tu Allez, vois. encore 4. 3. On va le faire en 2 temps. T'es prête? À la prochaine. Ouais. Et là, tout de suite en 2 temps. Monte. Bloc. Now in 2 descend, times. et bloc au bas 1, du sol. 2, Monte. you contract. Contracte, 1, descend, 2 down. descend. 1, Le muscle two, doit you se contract. contracter au maximum pour avoir de meilleurs effets et de meilleures Contract hard sensations. on top. 4 encore. 1, 2, 3. Plus que 3. 1, 2, You never rest your ass on et the 4. floor. Encore 2 répètes. Voilà. Si vous avez du mal, poussez avec les mains le sol. Et là, montez 3 temps. Monte, 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 descend. 9 3 times. 1, 3, 2, descend. 3, you Là, du contract. coup, j'ai légèrement accéléré le 1, tempo. 2, 3, you contract. 2, Down. 3, 4 répètes. 4, 2. Très bien. On pousse, on pousse. Il en reste 2. Ça va aller, Cécile? Je m'accroche, je sens plus la Super. moitié de mes fesses. Et là, on pulse, pulse, Now pulse. pulse. Pousse tout en haut, tout en haut. Very high. Your ass very Très bien, high. on y est presque. 4, 3, 2. Et là, bloqué. Stay Poussez le plus haut high, possible. as high as you can. Et 3, 2, et relâchez complètement. Vous allez rattraper vos 2 genoux à la Aïe. poitrine et vous expirez. Aïe, 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 aïe. On inspire, on expire. On roule légèrement sur le bas du dos. Très bien. Et on revient. Et on a terminé. Merci Kevin, on a bien senti le bouti. Et ouais, Et on te retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. c'est ça. Les filles gens, dans 2 jours, quand ils vont plus réussir à marcher, ouf, ils penseront à toi. C'est ça. N'oubliez pas, il y a le selfie fessier à faire juste après. C'est le moment ou jamais. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Ciao. Thank you. Oh my god, I don't know what's wrong with my ass. I think it's the squats. It's not possible. It's so painful. Squat or you push it. Push it. You push it so good. 8 minutes arms. Yeah, sure.